Lo. Manake wewe ukuona kia hawezi ingio muhivivi na niko ndani. Manake hawezi angalia kisi onobale na kisi nyumba yangu iko. Onanikia ni chakulia ngu. Lo. Kisho olikia mutafutia nini? Olikia mutafutia nini? Lo. Baba nilikia tafuta Daniel, ni rafiki yangu siku mingi simuone, ndio nikasema nikie mtafuta. Daniel ndio anaendana kwenda marafiki wa hivi. Mtoto anatanipatisha haya mimi. Kalai nilizalama rai turu kweli. Turu. Wote wako rafiki gani? Rafiki wa hivi. Mtoto angali nasoma. Uko wanasomaka? Hapana soma. Daniel anaharibisha reputation ya Kalai. Kila mwanamke analeta huko. Fia analeta huko. Bambaraka analeta huko. Bachawi hapa analeta huko. Na balozi anazaleta. Daniel ananiharibishia. Daniel anaharibisha reputation ya Kalai. Wewe bakakwambia siku gani Mwakalai mporo? Mporo Mwakalai. Tuko na uhusiano gani mimi na wewe? Mimi nawaza ulikuya lomba. Meona kosa mwae ya kulomba ami. Mimi sina shida. Mimi nasaidi yaka benjako. Benjako bakulomba. Mimi na basaidi yaka. Na wendeza kusaidia. Me angalia njia ya kulombe yangu. Usilombe mtoto yangu. Sema nilikuya lomba, munisaidie. Kama chakula iko nikuli. Kama wali pilau iko tumina yua, imwezi Ramadhani nyi wote muko macho. Muko ipi? Muko nachuka tuangalie kisi akuba. Kuwali pilau. Tuwani kuangalilia kitu kidogo. Kusaidie tumina yua. Ulikuya lomba unaanza pitia mo mtoto yangu. Wani kuangalilia kitu kidogo. Ndoto yangu usizime kama mshumaa kwenye upepo. Ndoto yangu wewe ndiye dira unayenipa mwelekeo. Ndoto yangu oh, ndoto yangu oh, ndoto yangu. Wengine wanasema wewe unaota mchana, wanazibeza hatu wanaziona hazina maana, lakini hawajui siri ya ndani ya moyo, kwamba hata ndege alianza na mayoyo. Ugonjwa wa mwili usiwe roho, umasikini wa mfuko sifunge koo. Naota wanangu wanasoma, naota mama anapona. Kwana puti. Mwana puti. Kumbe alikuwa muloti niwa. Anainja mubiti. Anaputilia wapi? Nilibisema hivi niwa. Niliambia Daniel balozi batakuya humu. Daniel anukenele chaba chawu mwenye. Umutoto sita mukonyoka hui. Sita konyoka Daniel mwenye.